May, sabihin mo yung oh my God. Oh my God. May, ano sa Tagalog ang Godmother for 100? Godmother. Ano sa Tagalog? Ano? Kulo, friend. Eh, mama, coach. Godmother. Ano sa Tagalog? Ano ah? Ano? Godmother. Dali. Ano sa Tagalog yung Godmother? Ay, guys, na coaching. Tumatawa siya. Godmother. Ano yun sa Tagalog? Try mo lang. Dali. Try mo lang. Sige, banggit. Malay mo, tumama. Puro ko. Godmother! Dali, try mo lang. Ano sa Tagalog yung Godmother? Umaan! Kaya dalawa alam nyo? Godmother? Godmother? Oh, Godmother. Godmother? Oh, sa Tagalog. Ano yung sa Tagalog, Godmother? Makadiyos no? Makadiyos. Ikaw. Ano? Ano? Makadiyos na mama. Makadiyos na mama. Grand? Ano na? Bakit lula? Ano, godmother, hindi grandmother. Godmother. godmother. Makadiyos na mama. hindi makadiyos na mama. Yan. I-comment nyo dyan yung tamang sagot.